भुरग्यांतले सुप्त कलागुण भायर येवचे आणि तांकां संद मेळची ह्या हेतूने कुजिरा बांबोळे हांगासरल्या डॉक्टर के.ब. हेडगेवार विद्यालयानं भुरग्यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या चित्र पालवी ह्या चित्र प्रदर्शनाचं आयोजन केला. 22 ते 24 एप्रिल ह्या काळात कला अकादमीच्या कला दालनात आर्ट गॅलरीत भरलेल्या ह्या प्रदर्शनाक कलामोग्यांचो व्हड प्रतिसाद मेळता. हे माझे ड्रॉइंग आसा आणि आमचे एक्झिबिशन आसा 3 दीस जाले 22, 23 आणि हो लास्ट दीस 24 आणि खूप लोक येयले हांगा. हे एक ड्रॉइंग सेल जालेला आणि माझें नाव शौर्य उमेश भुगळे. माझे नाव प्रथम प्रवीण नाईक. हांव डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवारान शिकता आणि हांवें बुद्धा करला एक्रेलीक कलर्स वापरून आणि लोक हांगासले खूब पळोवपाक येता तांकां खूब आवडले आनी तेंचे ते बरें वाटले म्हटल्यार एट्रॅक्टीव दिसता सेन्सी दाखयलें. नमस्कार, माझें नाव महिमा महेश नायक. हांवें हें चित्रपाली खातीर आमच्या राधाकृष्णाचें पेंटींग केलां. इन्स्पिरेशन म्हाका अशें जस्ट फोटोज पळयले आनी पयलें कितें करूं अशें चिंतलें आनी तेन्नाच हे एक फोटोज येयलो तेन्ना अशें दिसलें की हें बरें अशें पयल्याच नजरेन आवडलें. सो मागीर अशें केलें आनी लोकांनी सुद्दां म्हटलें की बरें आसा आनी सारकें राधाकृष्णाचें जें तेंचें जें कनेक्शन आसा तें दिसून येता आनी सारकें अशें दोळ्यान पयलें की अशें पयल्याच नजरेन आवडटा तशें सगळ्यां कडल्यान कमेंट्स आयले आनी बरें अशें दिसलें की बरें जालां. आनी अशें कश्ट करून जेन्ना कोणूय म्हणटा की बरें जालां तुजें तेन्ना अशें मनाक बरें दिसता. माझे नाव निती आमोणकर आणि हांवें हें केदारनाथचें पेंटींग काडलां. हे एक्झिबिशन चित्रपालवी 2026 हांवें दवरिल्लें. आतां हें 9वें वर्स चालू आसा आनी मी दर वर्षी हांगासर दवरता. आनी ह्याची स्पेशल गोष्ट ही की ह्या वर्सा आय ट्रायड माय बेस्ट की हांवें समथींग लायक डिफरंट करपाचें जें हांवें केन्ना पयलीं करूं नासलें. लायक एवरी टायम हांव लँडस्केप्सूच काडत आयलां एन्ड दीस टायम सडनली आय थॉट की हांव आयज केदारनाथचें मंदीर काडटलें. म्हाजी खूब इच्छा आसली पयलींच्यान थंय वचपाची जी अजून कंप्लीट जावना. सो आय डिसायडेड की पेंटींग करतलें. एन्ड कोइन्सिडेंटली ज्या दिसा हांवें हें सोंपयलें त्याच दिसा टेम्पल रिओपन ऑन 22 एप्रील. सो आय वॉज रियली ब्लेस्ड एन्ड लोकांची प्रतिक्रिया खूब बरी आशिल्ली. लायक लोकां येतालीं आनी दर वर्षा प्रमाणे तेंची रिएक्शन आसली. दीस टायम इट वॉज समथींग डिफरंट.
दे वर रिली हॅपी. दे फेल्ट दॅट इमोशन. त्यांनी म्हाका सांगलें की आमकां खरेंच दिसलें की आपले आयज ज्या दिसा हें ओपन जाल्लें त्या दिसा एक्झिबिशन आसलें. त्यांनी सांगलें की आमकां आयज दर्शन जालें. सेकेंडली हांगासर महादेवचें हांवें चित्र काडिल्लें. तितून कांय डिटेलिंग करून नासली हांवें आनी एक्चुअली इन द रेफरन्स ऑल्सो इट वॉज नॉट देर, बट दे कूड सी दॅट इमेज ऑफ महादेव त्या पेंटिंगान आनी दे टोल्ड मी की तुवें काय करूं ना तितून तरी आपल्याक ते तेंचो चेहरो दिसता. दॅट वॉज लायक मॅजीक टू दॅम अँड आय फेल्ट सो ब्लेस्ड. त्यांनी इतके ब्लेसिंग्स दिले म्हाका. माझ्या फ्युचर खातीर सुद्दां त्यांनी दे विश्ड मी अँड या दॅट्स इट. थँक्यू. आणि दिस गोज टू माय सर हू ऑलवेज सपोर्टेड मी. हिज नेम इज प्रवीण सर. त्यांनी म्हाका सद्दां त्यांनी खूप सपोर्ट केला म्हाका. एवरी टायम इज टू आस्क की तुजें पेंटींग आसतलें की ना अँड या दॅट्स वॉट कॅप्ट मी गोईंग एवरी टायम. दॅट्स इट. थँक्यू अँड आय होप लायक दिस.